Day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Walang yumayaman sa pagiging empleyado lang. Dapat lahat tayo nagninegosyo. Timing! Narito ang isang programang magbibigay ng tamang gabay sa pagninegosyo. Pakinggan at panoorin ang mga ekspertong magiging guest dito. Isang show para sa negosyo. DWIZ Negosyo. Kasama sina Lito Gagni at Jerry Orbina tuwing Tuesday, Thursday at Friday 2 p.m. Pakinggan ng live sa DWIZ. Panoorin ng live sa Aliw 23 at i-follow sa lahat ng digital channels ng DWIZ, Facebook, YouTube at DWIZ News app. Huwag munang magplano, huwag munang sasabak, huwag munang papasok sa negosyo nang hindi napapanood ang show na Negosyo. Dahil ang dating ng DWIZ ay nationwide. Kailangan mabalitaan mo ang mga nagbabagang balita saan man ito sa Pilipinas. Hatid ng buong puwersa ng DWIZ News Gathering Team. Hatid ang programang magbibigay ng tamang impormasyon na galing sa lahat ng region sa buong bayan. DWIZ Network News. Bida ang lahat ng DWIZ regional stations at lahat ng news correspondents sa lahat ng DWIZ. Matalinong pagtalakay sa mga usaping pambayan. Hihimayin ang bawat detalye para mailabas ang katotohanan. Kasama ang walang pinapanigan kundi ang tama. Orly Navarro. Orly sa IZ. Orly sa IZ. Orly in the morning. Orly in the morning. Orly in the morning. Orly in the morning. Maabig, magayaga, masantos ya kabuasan, adabalang sinansakay ya pinablin dumaringal, na sayan na programa tayo manunahan lawasitan si Manong Ben Jovellanos. Mang Tony Official. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning, paring Noel Lumbol. Sakbay Manwo Walking at Arenas Boulevard si paring Noel Lumboy. Kaiba si Brad Engineer Tony McNally tan si Engineer Felix Kakang Siapno. Marakuptan, so gagawin yun exercise. Tapi ano na nat iray amin niya ula-ulat. Duman-duman nananat-nat iraratay ulat. Tapian agmampakulat ya singa si Bads Bidal. Okay, araratay binibila ka kangaranan at early viewers tayo. At saya na programa, mangi-interact nila ba't at mapalasapaslaran na manchachat. Naimbag nga bigat, naimbag nga agsapa, kada kayo amin na po nga dumdumngag, tira ito nga programa tayo, sapay kumada kayo iti na siya at nga kasasaad tapta nga aldaw iti Martes Pitsa 4 ti bulan ti Nobyembre.
Aray manunan impormasyon na balita. Kada balita da lokal. Asurprisa. Asurprisa tating agagimiray kabyangan na LGU employee o dino aray empleyado gitan da baloy na Kalasyaw. Nilira da satay ginawan unannounced. Surprise. Kabaluyan. Surprise ya. Ito'y tawag tulad saya. Surprise ya drug test. Ya saray kabyangan na empleyado ditan baloy na Kalasyaw. Kasumpalan na satay tawagan tayon na flag ceremony. Di man la tate gagimira inga po so untan la ya pan-announce na Mayor Patrick Karamat ya walay gawaan ya mandatory drug test kabaluyan da saray kabyangan na saray empleyado abitlan munisipalidad. Surprisara namin. Flag ceremony ginawa so regular flag ceremony ditan sports center. Kasumpalan na sata niya flag ceremony in-announce to ng Mayor Patrick Karamat so pakagawa na satay mandatory drug test ingkapot iman so kabyangan na sa sports center diman aglara akapaway iraraman so empleyado at ate gagimiratan impasilong iraratan ya tampol mandatory drug test marakutan ya ginawa na abitlan Chief Executive. Tapi ano na ipasiguro ya talaga na drug free. Hiraratay empleyado na ito'y sumalaknaban ya serbisyo tan walay peace of mind na balang sinansakay. Ani idaladat tayo na waong itan. Jada arum nira balot ya impormasyon na balita. Pero dapat matkumun manaya atan at aliwalabat sa saray kabyangan na saray empleyado gobyerno. Kailangan dapat amin jad barangay igapo dapat barangay iraratan tagtayo anta no jad saratay kabyangan na barangay family at walara manayay manuusar na sararatay illegal ya droga. Okay, jad aron niran impormasyon na balita. Balita da nasyonal. Antayo pimapaway iray alama. Pimapaway iray alama sira ditan da Manila Bay. Kasumpalan niya aya at ibabagan imbestigaan na kamera nako. Ida-divert dalalamat so issue, ida-divert day issue at ating gagimira.
Natandaan nyo tayo Manila Bay ng Saman. Tatan, naakar timot siya talaga na papasyar tayo mo't ditan. Nuula tayo bilbilang ditan at the Mall of Asia. Nanangnang nyo ditan at the Abitlaya area. Agaylay dutak. Maruta-rutak. Ambang-banget. Nap-nap-no, sikatutan, sunagmaliw ya sang kabalgan, ya basuraan, bansa na Pilipinas, itan so Manila Bay. Yawad talan amin, iraratay nanlalaukan lang klasin na dutak. Ditan Boulevard, nang nangyuraratan. Pero nan panahon, pigaran na presidente dimmalanditan agdatan ginalaw. Pinulyanan datan niya problema da satay Manila Bay. Ng panahon na presidente Duterte jad panamaglay ng secretary na DNR si retired General Climato. At si Katuya so nanalinis at satay Manila Bay. Natan tamalilinis latan napapasyaran la napanaamusan la nasaraya marakul iran na umbali ya ulatan adabit la ya Manila Bay. Papaimbestigaan da natan. Paimbestigaan da. Nan maruta-rutak sa abitla. Ya Manila Bay, agdatan, inimbestigaan. Angga po'y imaksyon at satan. Natan, palapag nan Bicol, Saro Party List, Congressman Terry Redon. Ya, imbestigaan. Ano talagang kailangan itan niya proyekto nilirat sa tay Manila Bay Sustainable Development Master Plan. Untan tumot iman so mandamos rolling na Korte Suprema ada Manila Bay Rehabilitation. Nako, jad bayag na panaon itan, angga po'y imusel, angga po'y ang gano gimalaw. Nan malindi sila. Nan nawad talan na talagang dadago pun la, papasya rin la na saratay totoo. Nagmaliw latan niya singa tourist spot. Insan da imbestigaan natin. Supaya si Terry Redon, dati yata gagimira ya kabataan representative. At kinisyon itantan, I think, inikaltan na Presidente Duterte, I think, nogak nalilingo, if my memory serves me right. Sobra-sobra da pa nagta-trouble tutan. Natan, tapi ano na-divert so issue at satay ICI, na-divert so issue nilira da satay kabyangan na arayay flood anomalies iyanda sananoy iran pamaakaran niya singaon niya papawayon daya walay anomalya na palabas siya Duterte administration. Antayo matla ano jad saratay mainstream media so pantutungtungan na tatay gagimira antayo no siya pa'y makinggawa at sararatan ng kakabalag iraya aratay national newspapers, araya kabyangan na national television, maslak pangkayaryan damot lamlamang irarata na tatay gagimira na saray politiko. Ang kakabalag so share daditan, lautla si Speaker Romualdez. Siyempre, headline, ikarga iraratan bilang balita, pero may dapat importante na
wama natututukan niya consistent kumuntan, continuous untallaran development tutan nababalang. Anggad eventually it will die a natural death. Say tawag na satan. Pati yung dalamay issue, yan nalingwanan la na sa totoo, sana nila'y pantungtungan. Untalabat la, so diversionary tactics siya gagawin na sayay Marcos government. Puro investigasyon, gisaan, dawit at sararatay flood control scam, gisaan, imbestigaan, araramay agaabit lay kangaranan at sa ipapalapag na dati na sa may State of the Nation na address ng Presidente, mga 15 o 20 kontratista, aga kapilat sa raratay kangaranan na maanumalyarang kontrata at mga kalkalmot iradiman, babangunan damot iraratan, apalabas la administrasyon. Kailangan idamay si Duterte. Kailangan atati gagimira mangkasalanan si Duterte. Yapaandian su kasalanan na sayan present administration tansaray kaalyado to niya. Yasay amin niya lamot na korupsyon malalapod Duterte. Untan so gabay dang papawayon pinablimiran dumarengel. Sinasaraya sa ipapalapag mo ng Secretary Dizon na DPWH. Makatipid kuno sa gobyerno anggad 60 billion ya pundo na ahensya para sayay taon 2026. Katumbukan na satay kurang ya tapyasen o dino iluksab so presyo na saray overprice ya construction materials da Pigaran Region. Region 1, Pangasinan, kaiba kasid saya. Inanunsyo ng DPWH Secretary Vince Dizon, tatapyasan na ahensya sa kantidad, nasaratay building materials, nasaratay siminto, asfalto, balayang, graba, gravel and sand, sheet pile, tan aron nila para sa raratay government projects kasumpalan araya discovery overprice iraraya unaabot at 74%. Agayli kabalag to tanay abayaglaya dekadalaya kuno ang kakabalag suuntalan discrepancies o diferensya pero nakaukulan niya gawon iraratan at sarayan na kaplusan tanoniluksab iraratan at ati gagimira at na-minimize so oportunidad na corruption paliwawa ng Dizon. Bilang resulta mat at sa ating pangilutsab na presyo na sarate construction na materials, ilaloan mo at Dizon niya makapampalaga ira na kaaruman niran 1,600 kilometro na konkrito na kalsada da bansa da panag-asfalto na kaaruman niya 1,000 kilometers na bako-bako ya kalsada. Aya at sa total monetary value to niya at 60 billion ya estimate ya total savings no 2026 budget kuan na bitlan secretary.
Pero sa makapalit-balit siya nagagawgawa, arara may limpyo ya karsada, babakbaken, duduralan, re-repiren, ang gaman gapoy untan niya, diferensya to niya. Siyempre, amay-amay ya kwarta, balbalag, wadtan niya amay-amay ya kwarta. At antigawan at sata na kwarta, manggawa tayo na projects, antong klaseng projects, asumpal tila raratay, farm to market roads, asumpal tira namin irarayay untalaran na kakalsada ya marandantal landalanan. Andi, gaygayutan, butaw-butaw yo, gaygayon yung rarata na kalsada, pasimbalon tilamot. Ang gapo ni balot so diferensya to. Tapiano na igastos tayo ray kwarta, wala pakalmuan. Kanyan nanunang ninyo ditan. Di ba? Anang ninyo raratan niya ang gano limpyon kalsada at binabakbak iraratan paula ditan. Lakayutan at Sampabyan going to Rabon. Atan niya highway. Tangga po ni sakit taon tuman niya abit lang kalsada, marandantal, ladtan at barangay Angalakan. Nakardan na binubulduso rin natin dan ginajak hammer iraratan. Anto'y diferensya to kasi, nako. Pampirdian lamat, pampirdian labat na say kwarta tating gagimira. Panwaldas na kwarta gobyerno. Ano ang inuutos ng ating Pangulo? Huminto muna tayo sa korupsyon daw. Huminto muna tayo sa korupsyon. Nako, gabay ito ni Bagasirin, amin nito, ya talagang walay nagagawan korupsyon, insan tunatan, patundaan. Jad karakela na kwarta na gobyerno agdalane paliwawa no iner sunang gagastusan dararatan. No nakar dararatan niya kwarta tati gagimira. Inagaw-agaw untatagoy so presyo na gold da mundo. All-time high. Unong saray analyst. Haya at nayarin unsugap $5,000 per ounce no 2026. Hangad sarayan na kaplusan masikreto ni so Bangko Sentral na Pilipinas pangilako to niya na say gold na 2024. Ang ilakura na 24.95 yato nilada na gold. Atan at angga pula so aroma detalye. Agmet ipalapag na Bangko Sentral na Pilipinas no pigara so nalako andad saya akin at biglaan so pangilako tan syupa-syupa so nan-negotiate o walaan manlabat na untalaran na international auction syupa kasi suuntalan na ang kasaliw at sararatan sa Bangko Sentral na Pilipinas at kabiyangan na gobyerno satay gold and foreign currency reserves at pag-aari o pangkayarian na say umbalay pero iaamot itan at saray totoo no anubo o alugi so presyon pangilako na saramay gold tayo at ating gagimira. Unong at saray eksperto unaabot at mga $2 billion so kantidad na samay 24.95 yato nilada na 15.69% na gold reserves na Pilipinas. Sangkabalgan ya bulton inlako da mundo ng 2024. Walad $2.078 per ounce so gold na mansampot sa taon ng 2023 pinakyaw
nasaray mayayaman niya bansa. Human kasi na kapag laganap ang gulo, nagyigira noong October 2025 sa Israel kontra the Hamas, Palestinians, the Gaza, Hezbollah, Jad Lebanon, Jad Yemen, at matindi. So, untalan labanan ng Russia tan Ukraine, yang ngalilan na damay sa European Union. Ng 2024, manunaan sa China at pangkalap na sararatay ginto o gold tan pilak. Araya at talagang pasikrito mo at paro agauntaas siya, agauntagay masyado, so abitlan na presyo. Pero atiktikan na saray eksperto, ya ayay 400 ya tonelada ya sinaliw na China da samay primero na taon kanya na nanlakumutla sa Bangko Sentral na Pilipinas. All-time high din, kuanda, samay 2.718 per ounce, ya presyo na gold. Kasumpalan na 2024, sa itupot natan na kartutan niya kwartan ng lakuan sa tay gold reserves tayo na upot. Angga po at ate gagamira so pakanangan agtayo akabatan no pigaray ng lakuan sipay akasaliw. Inyamot datan hanggad saray ang kapulusan agtini anta no antuli agawad sa atan na kwarta. Balbalog ta niya kwarta tate gagamira. Kayamanan na Pilipinas, kayamanan na saray umbaloy. Senior citizen la so dollar at ating gagimira bimagsak na lamot so value na sa piso tayo imabot la at sa isinta so salata na ating gagimira senior citizen la palarag lang palarag sa ekonomiya hanggang na anin na bankrupt la so bansan Pilipinas. Actually itong ito virtually bankrupt at ating gagimira. Tinagaway, walay flight of capital. Araray mamayaman niya negosyante, ararati wadtaniran investors, ibatik dala so capital darata na daruma bansa. Laut niya taanggapoy instability, political instability da bansan na Pilipinas. Yakaskasan, so totoo. Antayo tayo, gaylay karakol na saray Pilipino ya illiterate at ating gagimira akin. Paano to? Pati pundo na sa edukasyon, bawasan mutan sa pundo na edukasyon, itermood DPWH, so itermood sararata infrastructure project, siya singasamay binasa tayo karuman, di ba? Ya binasa tayo karuman ya in flashback ko iman so sulat ginawa ng Secretary of Finance at kinan PhilHealth President Ledesma ya laen imay kwarta na PhilHealth ya iter the Department of Finance tapi ano aya sa pundo ya gastusan at saratay infra projects na gobyerno tapi ano unaligwas kuno so ekonomiya nakartutan balo tay nakartuman at ati gagimira memorandum tan ng Secretary Rap Ricto na Finance ng 2024 itan may General Appropriation Act na
tan sa Department of Finance sa tati gagimira ya sinulatan so PhilHealth may fund balance amounting to 89 billion ya itan i-remit at the Bureau of Treasury within 15 days kwantud sa rama na panahon 2024 man na ginawatan niya inala so kwarta na sa PhilHealth. O imagine nyo balbalaga kwarta anto'y panggamitan kunood satan gamitan iraratan suportaan supanpundo at saray priority infrastructure and social projects na national government. Tapi ano na isiguro sa untalan economic growth and development na bansa tayon Pilipinas. At saratan niya kabalog ya kwarta imasinsuta si ekonomiya imaligwasta so bansa tayo angga po nalner at ating gagimira. In the same manner, binawasan damot sa pundo na edukasyon. Hanginan dan amin kasi irarayang kwarta ay. Siguro sa bulsa dararayay opisyalis tayo bansan Pilipinas, double walling so bulsa daraya at ating gagimira. O sa bitukada, double walling. Pati lupa dalatan, double walling. Magdala nalik na. Neneng Yunatan, pinmaway ada statistics, Philippine Statistics Authority. Jada ginawan na pandengel ada Senado. Umpapaway 18.96 million ya senior and junior high school students ya nang graduate at sa may taon 2024 aga marunong ya mambasa makatalos at sararatay babasa ang dami reading comprehension sangga po amay-amay so untalan ni Kalawan na mayamay so asurprisa at sa niya impalapag na Philippine Statistics Authority na untal lamanaya so kaluksab na kalidad na pakakabat na saray estudyante aray kabataan kanyan makapapagaya at ating gagimira katuya so makapapaga lapulantid makapaalarma sa unyarang klase na sitwasyon lapulantid say kairapan kakulangan nakarunungan at aya so singaman na suldong iraratan at kairapan na bilay mo at angga po ni so untalan sapat ya karunungan mo o pakaantam ya say Marakel at Pilipino at aga marunong ya mansulat mambasa mangkumpyut tan mansisin siya tayo ya mairap at ate gagimira jad bansa tayon Pilipinas say antatayo lanti say ibat at sararayay kairapan na bilay at edukasyon. Pero, paano tumutoy? No edukasyon kung tayo at mapurul. So, utok. Kulang kakabatan, karunungan, kanyan watan, so kairapan na marakilya umbaloy at bansan Pilipinas. So pa'y tutulun saya say tutulun da sistema na edukasyon kwanda nanunang ng met so untala ya amay kakulangan na saray estudyante at saray competitions no ararayan estudyante ya ilalaban ni at aroma bansa at natataw-taw at ati gagimira ya singa sararatay Program for International Students Assessments o dino PISA
yan iner saray Filipino students at aluksab so ratings at math, science, tan rating. Bagsak met so Pinoy students at saray creative thinking assessment siya ginawa na satay PISA. Kulilat ira estudyante na Pinoy at saray anamaplon na bansan impasilong at satay PISA assessment atay program for international student assessment o dino PISA. Makapapagaya at ating gagimira Lapulante jad report namot na sayay Second Congressional Commission on Education o dino EDCOM dimmakal lalamot subilang na saray Pilipinon illiterate o aliwan na marunong nga mambasa tan mansulat. Paano tumutay? Takulang lanti iraratay pangkaukulan tayo, araratay textbook lang bungat, araratay reading material, so anto kamal lang klase. Araraya classroom ti lang bungat, at aliwan conducive, saratay panaral. Jad arom miran eskwelahan at ati gagimira, singa saratay kindergarten. Ati kindergarten, nanang nangyulabat, jad aroma bansa, kumplito lara. Wala lara ratay computer da, wala lan amin ditan so projector, PowerPoint, amin. Ugugaw ni raratan, ugugaw ni raratan. Mga 4 years old, unung-urong pre-schooler. At kumplito lang namin iraratay gamit da. No ikumparam at saray high school students tayo or elementary students tayo at bansan Pilipinas, siyangga pumbalot maunginan saman, tawalay banawag, walay liwayway, yababasaan mo. Gano na bayagang kalad comfort room, yung mambasa at sararamay banawag, liwayway, iran na aside at sararamay comics. Di man mo nanungneng at sarara may comics sa tati gagamira so pandumaan na sa Pilipino tan Tagalog. O anti pandumaan to no mga manrinta ka. Di ba may rara may news stand ditan yung wala rin comics da o malaka Tagalog kamo wala may Tagalog kakinat Tagalog classics. Pinoy kamo Pinoy comics. Nababasam ni Raraman no bilang makakala kanina idea. Sa Raraman na pa natan ang gapula at ating agagimira. Ataw-taw so Pilipinas. Kaskasyan tayo, di ba? Tanyo pa ya pinawayan na survey ya marakel at sararatay estudyante lautlad saray ng graduate at high school agto ni marunong nga mambasa at mansulat. Kanyan dapat araraya kumun suunaan niya problema atay literacy. Say kamangmangan na tate gagimira si katuya susungugan no aki na mayamaya politiko. Suwadtan niya kayurong ed pwesto lapulantid kamangmangan na sararatay butante. Kayang-kaya dan bulaan ninaraya yabutante na sarayan politiko. Yajad bandan sampot si katimot lamlamang yamangmang sukas kasyan. Ya araya papatulukan labat na sararaya ya gahaman o dino swapang iran politiko. Agda tayo gabay. Agda tayo gabay ya makaaral, agda tayo gabay at ating gagimira ya untalan na wala edukasyon tayo ta siyempre makaral tayo at agtilararatan na panisyan na bitlarayan
politiko. Katon sa igabay dararatan, mansin siya tayo yamangmang. Agdagabay si katayo at makaraltan o nasinso. Tapiano si kara so wadtan ya Diyosen tira talapod at wala si iturdad si katayo, walay iduduro dad si katayo, si katulawat latan so asaan tayo at si kara. Si Rodi Fernandez kuno, grade 1, marunong lang kunon mambasa. Kanya manaya, luwut-luwutin ka na ating munon samang grade 1 ka, ambasa-basan lanang. So pantalon mo, karson mo, na marunong kang mambasa. Len Coronel, Gary Dalisay, Ray Martinez Pinosa di Tanad Makati, Ima Alipio at Basing Binmalay. Madam Teresa Cornel, Kagawad Bona Mendoza. May pasalubong ko noon na Nardo Tibay, Durian. Nalapod Minduro. Magdalena Rabago, Robert Aguado, Cristina Ocampo, Jima Busto, Romy Sabala, Nick Nock Tolentino, Marlon Rosal, Rafi Saldivar, sabi raw ng Pangulo, huminto raw tayo sa pagnanakaw, kwanto ng Rafi Saldivar. Sino ba dapat kasi ang hihinto sa pagnanakaw? Katayo lang, katulaya, ibabaga tayo lang tiya Tatay Gagimira. Maganggano tayo ya naintays, maganggano tayo ya natukso, lapulantid kay Rapay Bilay. Katutan, iwagayway dalaba latay kwarta. Siyempre, ananamuto muli pang kanawnawa. Singkat mong tampulitan. Career opportunity, kwan. Pero amang balat sa kasalatutan na Tatay Gagimira. Kairapan. Mas lalo kan nalublub. Kairapan. Marites Soriano, amin mutlaran Marites, manal alwar kayuran na Marites, hararatay pamamarites yo, walay kasututan. Lautlano makakadural kila, nasararatay kagalangan, nasaratay tuon ichi-chismis yuratan. Good morning mo't kunod kinin Bilma Tansi Pacquiao, Raymond Agustin, Carlito Bandong, Jojo Bauzon, Jackson Lapos, Benedict Dumayas, si Lantis sa Penolyar, aray kabyangan na Grab Food Dagupan. Si kaso yo, so pamamaniho yo, namang i-deliver kila na sararate order irang panangan. Lautlan o lulub kayo sararate iskinita, tantay mo't la dakal iray luko. Yung Regidor Master Sarlo Gonzales, Shatanuga Javier, anto itsura na linggayan, amigo. Bayagak la yaga kapasyarditan ed Capitol. Nanditan ed bali na linggayan. Although wala rin babagaran food bazaar, marakop siguro ang pasyarditan, pero siguro wala yung pangkanawnawa. Jane Magsano, Randy Kilang,
ditan ed Bacayao Norte. Si Tatay Mario ditan ed Bacayao Norte talagang consistent at sa ating gagawin ton supplemental feeding. Roberto Nimer maganda po yung ginawa ni Mayor Patrick Karamat na mag-drug test. Tama po yun. Kuhanan na Niknok Tolentino. Nagwadtan ira at Purok 5 ditan at Herrero Perez. Problema daw. Problema daw nila ang mga adik sa Herrero Perez. Paglubat na sila, maingay na sila, perwisyo sila dito. Halos araw-araw na silang nag-aaway paglubat na. Gabi, walang madaling araw o umaga. Tanghaling tapat kahit gusto mong magpahinga. Hindi ka makapagpahinga dahil nga sa magulo itong mga users na ito kapag ka nalubat na. Panawagan ha. Kinan Barangay Kapitan Gomez. Sari Kabiangan Barangay Council. Outlet si Kabsat Jerry Perez. Itong reklamo dyan sa may Purok 5 sa Herrero Perez. Marami raw drug user dyan. Happy birthday kay Abraham Ake. Greetings mula kay Jolens Antipolo. Okay. Good morning mga Kenan Milet. Si kasong itay diabetes mo. Parehas talaya kabiyangan na sa diabetes. Si katuya sa kaya ikakapoy tayo. Susceptible tayo sa raratay infection. Laut-laut dapat nating lapod sayay diabetes tayo. I am full of sweetness. Gaylay sa mito Oben Kalimlem, Ernesto, Mr. Libor Musada, USA, Cecilia Morante, Alex Centeno, Rosal, and Pat Molinaong, Gigi Gamboa. Okay, duganitan dakalatan niya greetings. Ayabol tilabat si Fernando Espinosa tan si Juben na Kalimlim. Nila mo iraratay lugay. Inyo natakilabat tapiano ag kayo natabunan. Wadyan ipakabat malalapot saray manangan tabay.